Ano na? Kaon mo sa? Hindi ka man kadala. Kuguson mo si Viana? Oh? Oh? Valentine's Day? Ate. November. Ano na siya gaya tawag? Ano? So, ano? Ano man? Araw Christmas. Valentine's Day. President's Day ng America. Uy! Uy! Gaso mo bata! Ginawa mo yan na, uy! Sa Amerika na. Uy! Ano na? Uy! Ginano mo na si Viana man? Hindi, vida. Hindi yan ma-shake. Mano ka? Anon mo sa... Hindi sa pagamana. Ha? Tite? Ma-revive ko. Magamit nga kwan. Ayo, ano? Tawag sabian? Ambala sabian? Love you. Brasa love you. Abo, okay saba. Abo, Love mo si Viana? Ha? Love mo si Viana? Ano na? Oh, tulog ya ka. Yan. Ano na? Hindi na yan. Hindi na pwede si Viana. Baby pa na si Viana yan. Hindi. Oh, my belly, you so big. Love mo si Viana? Now something you often after fell asleep while doing. Listen. Two most. Sports gali. What? Ano to? Games. Playing. Wow, mas damo ka na. Yeah! We still won it. May school pa gid. Hindi. Hindi pag ano si Viana, be. Ay, bad, Kiss lang na yan. Kiss lang na yan kay Viana yan. Hindi na sa pwede amo na. Ano na ha? I'll never mind.